बंगाल के जलपाईगुड़ी में राजनीतिक टकराव ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। एक स्थानीय नेता की हिरासत को लेकर अब 24 घंटे के बंद की धमकी दी गई। क्या है ये सियासी लड़ाई, सड़क पर उतरेगी, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में सियासी घमासान तेज हो गया। धूपगुड़ी में एक राजनीतिक दल के स्थानीय उपाध्यक्ष और हिरासत में लिए जाने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। इस पूरे मामले को लेकर प्रतिनिधिमंडल में पुलिस से मुलाकात कर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। प्रतिनिधियों ने साफ शब्दों में कहा, अगर हिरासत में लिए गए नेता को बिना शर्त के रिहा नहीं किया गया तो अगले दिन पूरी धूपगुड़ी में 24 घंटे तक बंद बुलाया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर बंद के दौरान यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की होगी। मंगलवार सुबह ये प्रतिनिधिमंडल थाने पहुंचा, जहां लंबी बातचीत भी हुई, लेकिन नाराजगी बनी रही। वहीं पुलिस सूत्रों की माने तो संबंधित व्यक्ति को केवल पूछताछ के लिए थाना लाया गया था। फिलहाल राजनीतिक माहौल गर्म है और आम लोगों की इस खींचतान की वजह से असमंजस में है। अब सबकी निगाहें प्रशासन की अगले कदम पर टिकी हैं। क्या गिरफ्तारी होगी या रिहाई, और क्या धूपगुड़ी में कल का दिन शांत गुजरेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। नहीं, একজনকে মিথ্যা ব্লেম লাগাইয়ে ওকে নিয়ে এসে এখান থেকে চালান করলো। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা তাকে কেসে সাজানো আর মিথ্যা ভাবে তাকে এখান থেকে পাঠানো হচ্ছে। সম্পূর্ণ রূপে আইসি এখানে বদমাশিটা করছে। কি নাম আপনার? আমার নাম নরেশ রায়, ধূপগুড়ি বিধানসভা। কি চাচ্ছেন আপনারা? মতো সরকারকে এখানে তুলে আনছে। আমরা আইসি সাহেবকে গতকালকে বলেছিলাম, আজকে সকালবেলা আমরা ফার্দার বললাম যে তার এগেইনস্টে মিথ্যা কেস করা হয়েছে। কি অভিযোগে তুলে আনে? বিষয়টা হচ্ছে একটা ছেলে তৃণমূল আশ্রিত একটা গুন্ডা বদমাইশ, 19 বছরের একটা ছেলে। সেই ছেলেটা কৃষ্ণপদ সরকারকে গত 3 দিন আগে রাতের অন্ধকারে পিছন থেকে অতর্কিত হামলা করে এবং তার মাথা ফাটে। কৃষ্ণপদ সরকারের তার মাথায় 5টা সেলাই আছে এবং তার সিটি স্ক্যান থেকে শুরু করে তার ট্রিটমেন্ট চলছে। এই মতো অবস্থায় 6 ঘন্টাও হয় নাই। উঠিয়েছে 9টার দিকে। কি কারণে পুলিশ তুলে আনলো? ওই যে বাচ্চাটা ওখানে ক্যাচা পাতানো শুধু মারামারি হয়েছে। মিথ্যা কেস একটা টোটাল তাই। ছোট একটা বাচ্চা ও তো মারামারি করতেই না, তো আগে গেছে আজকে এখন থানায় এসে কি বললো আইসি সাহেব? কি বললো? বলতেছে না ঠিক সময় মতো কোর্টে পেয়ে যাবে। কোর্টে কেন যাবে? 24 ঘন্টার ভিতরে কোনো আইন আছে? 24 ঘন্টার ভিতরে ও আসামি চালান হয়ে যায় থানায় তো সেফটি জায়গা। থানায় সেফটি জায়গা। সে জায়গা থেকে 6 লোকটা অসুস্থ, 5টা সেলাই আছে তার মাথায়। কালকে কখন তুলে এনেছে পুলিশ? 9টার দিকে। রাত্রি 8টার দিকে। হ্যাঁ, মানে ডেকে নিয়ে আসছিল? ফোন করে ডেকে এনেছে না পুলিশ ভ্যানকে? ডেকে নিয়ে আসছে আইসি সাহেব। সেটা ফোন করে ডেকে নিয়ে তার সাথে কোনো কথা বলবে, কথা বলি তারপরে অ্যারেস্ট করে চলে নিয়ে আসছে। পুলিশ তুলে আনে কালকে ও সেটা আলু ঢালছে। আলু সেটা আমাদের সাথে আলু ঢালছে। আমাকে বললো কি আলু এখান থেকে আমি ঘুরে আসি। ও মারুতিতে নিয়ে তারপরে আলু সেটে গেছিল। সেই আলু সেটে থেকে ধরে নিয়ে আসে আমরা জানি না। মানে বিজেপি করার জন্যই কি তাকে? বিজেপি করার জন্য নিয়ে আসছে। বিজেপি করার জন্য নিয়ে আসছে। কি নাম আপনার? আমার নাম সরস্বতী।